नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुड़िक आपण माननकु भल लागुथाए ताहाले वीडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। राज्य रे आसंता 24 घंटा मध्य घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना। एही सबु जिला को हिटवेव वार्निंग। तेबे भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी रविवार अपराह्न ठारू आसंता 24 घंटा मध्य ओडिशार केतेक जिले में हालिकारू मध्यम धरणर वर्षा किंबा बिजुली घड़घड़ी हेबार संभावना थिबा पूर्व अनुमान करिअछि। यह व्यतीत आसंता किछि दिन पर राज्यर विभिन्न स्थान में गरम एवं आर्द्र पाणीपाग परिस्थिति पई येलो वार्निंग जारी मध्य करिअछि। आईएमडी कहिसंति जे आसंता 4 ରୁ 5 दिन मध्य ओडिशार अनेक स्थान में सर्वाधिक तापमात्रा 4 ରୁ 6 डिग्री वृद्धि मध्य पाइब। अपराह्न जाए कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में हालुका वर्षा सह वज्रपात हेबार संभावना मध्य रही। एही समय रे खोर्धा कटक पुरी नयगड़ा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर भद्रक जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में गरम एवं आर्द्र पाणीपागर संभावना अधिक मध्य रही। सेहिभଳି आजिठारू कटक नयगड़ा ढेंकानाल जाजपुर भद्रक जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में हिटवेव स्थिति उपजिबार संभावना मध्य रही। एही समय रे कटक खोर्धा नयगड़ा बौद्ध ढेंकानाल अनुगुल मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्दुझर कंधमाल जिला उपरे गोटे किंबा दुईटी स्थान में हिटवेव स्थिति अधिक हेबार संभावना मध्य रही। परवर्ती खबरटी है पुणी खाउटी को कलबल कलाणी आलू दर एकाथरे बढ़िला किलो प्रति 7 टंका। तेबे परिबा दर बढ़ुवा बेले एबे आलू दर मध्य आकाश छुआ हेलाणी। खाली एतिक नुहे मन मुताबक चढ़ा दर रे आलू बिकुचंती खुचरा व्यवसायी। सूचना मुताबक भुवनेश्वर आईगिणी स्थित पाइकारी बाजार रे 46 केजी आलू बस्तार दाम 920 टंका रे बिक्री मध्य होउछि, जहाँकि देखिबाकू गले केजी पिछा 20 टंका पड़ुछि। केवल आईगिणिया नुहे यह व्यतीत भुवनेश्वर अन्य सबु बाजार रे मध्य एही व्यवसायी माने आलू बिकु अछंती। किंतु चिंतार विषय हेउछि खुचरा व्यवसायी माने एही सबु गोदामरू आलू आनी एहाकू चढ़ा दर रे बिक्री मध्य करू अछंती। सेतिबाई भुवनेश्वर विभिन्न मार्केट रे भिन्न भिन्न दर रे आलू मध्य मिलुअछि। भुवनेश्वर 1 नंबर हाट रे आलूर दर केजी पिछा 28 टंका रे बिक्री हेउअछि। सेहिपरि कटकर छत्र बजार जेउठारे सबुठारु सुलभ मूल्य रे पनीपरिबा मिले एवं सेठारे रहितबा आलू गोदाम रे मध्य केजी पिछा 25 ରୁ 27 टंका दर रे आलू मिलुअछि। वर्तमान ग्राहकों मन में सबुठारु बड़ प्रश्न उंकी मारुछि जे केउ कारणर खुचरा व्यवसायी माने केजी पिछा 8 ରୁ 10 टंका लाभ रखी आलू बिकु अछंती। परवर्ती खबरटी है बाहरिला अंगनवाड़ी रे चाकरी पूरण हेब 23,000 पदवी। तेबे अंगनवाड़ी रे चाकरी पई प्रस्तुत होतबा लोकंक पई एक बड़ खबर आसी अछि। यदि आपण अंगनवाड़ी रे चाकरी करबा को चाहुतांती तेबे आपणिक पई एही खबर बेस गुरुत्वपूर्ण मध्य अटे। अंगनवाड़ी रे 23,000 ରୁ अधिक पदवी रे नियुक्ति नहीं सरकार एक बड़ घोषणा करी अछंती। यदि आपण आवेदन करबा को चाहुचंती तेबे आ विलंब करंतु नाही। तेबे उत्तर प्रदेश सरकार महिला और शिशु विकास मंत्रालय अधीन रे अंगनवाड़ी नियुक्ति पाई आवेदन ग्रहण मध्य करी अछंती। यदि आपण मध्य उत्तर प्रदेश अंगनवाड़ी पुनरुद्धार प्रक्रिया रे भाग नेबाकू चाहुचंती तेबे आपण को अंगनवाड़ी नियुक्ति पाई आवेदन करबाकू पड़िबो। एथिमे आपणको यूपी अंगनवाड़ी ऑफिशियल वेबसाइट परिदर्शन करी ऑनलाइन रे आवेदन करबाकू पड़िबो। तेबे एथिरे 18 ରୁ 35 वर्ष मध्य थिबा प्रार्थी माने अंगनवाड़ी नियुक्ति पाई आवेदन मध्य करि पारिबे। जनवरी 1, 2024 ରୁ बयस गणना करा मध्य जीव। संरक्षित वर्ग प्रार्थी माने मध्य नियम अनुसार आराम मध्य पाइबे। परवर्ती खबरटी है केंद्र सरकारंकर बड़ घोषणा 2 कोटी लोकंको मिलिबो मागणा घर। तेबे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद एथर अंतरीण बजेट उपस्थापन बेले गुरुत्वपूर्ण घोषणा मध्य करिथिले। एथिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करा मध्य जाइथिला। एही क्रम रे 5 वर्ष मध्य 2 कोटी गरीबंको मागणा घर जोगाई देबाकू से घोषणा मध्य करिथिले। तेबे ग्रामीण इलाका रे घर तैयारी करबाकू एही योजनार मूल लक्ष्य मध्य रही अछि। आगामी 5 वर्ष मध्य एही योजना अधीन 2 कोटी लोकंको पई मागणा घर निर्माण करबाकू योजना करिसेंती केंद्र सरकार। कोरोना सत्वे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना लागू करा जाइथिला। एथिपई हिताधिकारी लिस्ट करिवे केंद्र सरकार। एही योजना रे घर तैयारी करुतबा लोकंको आर्थिक सहायता जोगाई देबे केंद्र सरकार। पड़िया जमी रे घर तैयारी करुतबा लोकंको 1,20,000 टंका देबे। सेहिभଳି पहाड़िया इलाका रे घर तैयारी करुतबा लोकंको 1,30,000 टंका सहायता दिया मध्य जीव। उभय केंद्र सरकार एवं
राज्य सरकार निज पांठिरू ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ପ୍ରତି ମାସ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାପରେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ କିଟ୍ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା 2 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ 30,000 ସୁଧ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ କଲା 2ଟି ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନୂଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ 30,000 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଡାକ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 7.5% ଭଲ ସୁଧ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ଉପରେ 2 ବର୍ଷରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7.5% ସୁଧ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 15,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 16,125 ଟଙ୍କା ମୋଟ ଏହିପରି ଭାବରେ 31,125 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ରେଳବାଇରେ ପୂରଣ ହେବ 4,600ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ତେବେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରେଳବାଇରେ କିଛି ନା କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରେ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବା ନେଇ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ବା RRB ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା SI ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 4,600ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRBର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ indianrailways.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ହେଲା 15 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଲା 14 ମେ 2024। ତେବେ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ 4,208ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ 452ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋଟ 4,660ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 18 ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେହିପରି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦ ପାଇଁ 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ $100 ପାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ $90.45 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ $85.66 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ଆଧାରରେ ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛି। ଯଦି ଏହିପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ $100 ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ $100 ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି।
जदि औषधित तैल वृद्धि हुए तेबे भारत में डीजेल एवं पेट्रोल मूल्य वृद्धि मध्य होई पारे। परवर्ती खबरटी है शीघ्र आसिब बीजेडी निर्वाचन इस्ताहार छात्र और युवकों को प्राथमिकता तेबे शीघ्र आसिब बीजेडीर निर्वाचन इस्ताहार। गतकाली शंख भवन में प्रथम बैठक बसिबा परे मतामत आसिबा आरंभ मध्य होई अछि। एथर छात्र और युवकों को इस्ताहार बीजेडी देव बहुत प्राथमिकता। सेपटे प्रतिदिन नवीन निवास रे बढ़ुची समर्थकों भिड़। विकास कार्यक्रम समेत सठिक प्रार्थी चयन जोगु समस्त मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को कृतज्ञता ज्ञापन मध्य करुअछंती। चाषी महिलांको परी बीजेडी फोकस रे युवक एवं छात्र तेबे एथर भी दलर निर्वाचन इस्ताहार सबु वर्ग को मिलिब प्राधान्य। खास करी छात्र इस्ताहार एवं युव बजेट को गुरुत्व देव बिजु जनता दल। छात्र और युव समाजर भविष्य गढ़िबारे एसबु हेब सहायक। छात्र इस्ताहार कौन रहिबो से नहीं विभिन्न जिलारू छात्र छात्रींकर मतामत अणा मध्य जाइअछि। सेहीपरि कृषि बजेट परि युव बजेट अणा मध्य जीव। दक्षता विकास सह युवकों को रोजगार क्षम करने लक्ष्य नहीं यही बजेट प्रस्तुत करा मध्य जीव। परवर्ती खबरटी है निर्वाचन पूर्व बीजेपी देला बड़ प्रतिश्रुति संकल्प पत्रर उन्मोचन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे 2024 निर्वाचन पर बीजेपी जारी करिछि संकल्प पत्र। बीजेपी मुख्य कार्यालय रे संकल्प पत्रर उन्मोचन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी तार संकल्प पत्र रे विकसित भारतर संकल्प को दोहराई अछि। संकल्प पत्र रे विकसित भारतर 4टी मजबूत स्तंभ को गुरुत्व देइछंती मोदी। एही मजबूत स्तंभ गुड़िक है युव शक्ति, नारी शक्ति, गरीब एवं चाषी। तेबे आगामी 5 वर्ष पई 80 कोटी भारतीयों मागणा राशन सह चाषी को वार्षिक 6000 टंका प्रदान कराजिबा नै बीजेपी प्रतिश्रुति देई अछि। संकल्प पत्र रे बड़ प्रतिश्रुति देइछंती प्रधानमंत्री। एणिके आयुष्मान योजना रे सामिल हेबे सबु वर्गर 70 वर्षर अधिक वयस्क लोक। तेबे लोक माननको मागणा चिकित्सा जोगाई देबा पई आयुष्मान योजनार पुरस्कार को वृद्धि करबाकू प्रतिश्रुति देइछि बीजेपी एवं आगामी 5 वर्ष जाए मागणा राशन व्यवस्था जारी रहिबो बोली बीजेपी घोषणा मध्य करी अछि। तेबे 80 कोटी भारतीयों को मागणा राशन प्रदान कराजिबा नै संकल्प पत्र रे घोषणा करिछि बीजेपी। गरीब कल्याण योजना अधीन रे गरीबर खाइबा थाली पोषणयुक्त एवं संतोषजनक हेबो बोली कुहा मध्य जाई अछि। तेबे मो आशा करुअछि आजिर एही गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाବରେ ଭଲ मध्य लागिथिबो। तेबे पुणी देखा हबो एही भଳି किछि लेटेस्ट अपडेट सहित। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।